हाय पिलामाने आज आम करवा षष्ठ श्रेणी मानसांग बईर वर्ग वर्ग वर्गमूल विषय 11 नंबर ठार 15 नंबर जाए कौन 11 नंबर क्वेश्चन देती जे क्यों क्षुद्रतम पूर्णवर्ग संख्या को 12, 15, 30 द्वारा भागले भागश रही प्रथम कौन करवा 12, 15, 30 आम लसागु काटिदेवा है 12, 15, 30 लसागु काढ़िए है केते पकड़ा 3 पकईदेवा 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 10 = 30 बर्तमान 2 पकईए 2 × 4, 5, 2 × 5 = 10 तापर 5 पकईदेवा 2 2 लैला 5 के 5, 5 के 5 ହେଇଗଲା 12 ଆମେ ଲସା କରିଦେଲେ ଲେଖିବା 12, 15, 30 12, 15, 30 ଲସାଗୁ 3 × 2 × 5 × 2 ଲସାଗୁ କେତେ ହେଲା ଯେ 3 × 2 × 2 × ହେଲା 2 ର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା ଏଇଟା कौन होगा 2 वर्ग होगा 3 और 5 टा बड़ी पड़ा से कौन कहता क्वेश्चन टा जे जो क्षुद्रतम संख्या क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या को 12, 15, 30 द्वारा भाग गले भागश रहा 3 और 5 विषय ना वर्ग केतटा 3 आवश्यक हम वर्ग हो पार ये कौन कर तुमको आउ गोटे 3 आवश्यक हम हम ना ये आउ गोटे 3 आवश्यक आउ गोटे 5 आवश्यक हम भाग भागश रहा कौन कर शुण ताले 2 रो स्क्वायर कर दियो 3 रो भी स्क्वायर कर दियो 5 रो भी स्क्वायर कर दियो है तापरे 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 5 रो स्क्वायर 25 25 × 900 संख्या टी के 900 ये वर्ग वर्ग कहीं भाया कले ना कहीं वर्ग वर्ग हम तार है कहीं 3 गोटे 3 से संख्या हो पार कि गोटे 5 वर्ग करदेला है संख्या टी 900 900 पूर्ण संख्या आम 12, 15, 30 भाग करवा भाग शेष संख्या टी 900 बाहर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कौन कही दुईटी एकांतर संख्यार वर्गर अंतर 60 हेले संख्या दुईटी स्थिर कर है सूत्र सूत्रटा दुईटी एकांतर संख्यार जोगफल ये सूत्रटा पकड़ दुईटी एकांतर संख्यार वर्गर अंतर दुईटी एकांतर संख्यार वर्गर अंतर इक्वल टू संख्या दुईटी जोगफल 2 गुण संख्या दुईटी जोगफल 2 गुण संख्या दुईटी जोगफल 2 गुण है जोगफल 2 गुण कही है जे जोगफल 2 गुण कही केते कही दुईटी संख्यार कौन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखी दियो दुईटी एकांतर संख्यार वर्ग अंतर 60 दे 60 एपट सैडटा दे एपटे कौन रहा संख्या संख्या दुईटी जोगफल गुणन 2 प्लेस देदेव एपटे 60 2 हरिदेव गुणी हरिगला 30 संख्या दुईटी जोगफल जोगफल केते 30 है संख्या दुईटी जोगफल 30 कौन कर एकांतर संख्या कही बड़ संख्या सान संख्या लिखिदेव है बड़ संख्या सान संख्या लिख 30 बाहर 30 जोगफल
ଲେଖିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ 30 ପ୍ଲସ୍ 2 ଏଇଟା ଏକାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କହିଲା ମାନେ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ 30 2 କେତେ ହେଲା 32 32 ଏ 2 ହେଲା 16 2 2 ଏକ୍ସଟ୍ରା 16 ହେଇକି ପଡ଼ିଲା 212 ହେଲା ତାପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବ 30 ଫେଣ 2 ବାଇ 2 କେତେ ହେଲା 28 ବାଇ 2 2 2 24 କେତେ ହେଲା 14 ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି କେତେ ହେଲା 16 ଆଉ ଗୋଟେ 14 ହେଲା ସେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 16 14 ଜାଣିପାରିଲ ହେଲା କରିପାରିବ ତାର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେତେ 12 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର କଲେ ଆମେ 12 ନମ୍ବର କରିଦେଲେ 11 ନମ୍ବର ସେଠି କରିଥିଲେ ଭୁଲ ଏଟାକୁ 13 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନମ୍ବର ସେଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମଟା 12 ନମ୍ବର ସେଇଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର ଥିଲା ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲେ 13 ନମ୍ବର ସେଇଟା ହେଲା 12 ନମ୍ବର ହେଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ 12 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ 13 କରିବା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କ'ଣ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କ'ଣ ଦେଇଛି 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 168 ଓ ଅନ୍ତରଫଳ 2 ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 168 ତାହେଲେ 168 ପ୍ରଥମେ 13 ନମ୍ବର ଦେଇକି 168 ଲେଖିଦେବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ପଚାରୁଛି ହେଲା ତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଗୁଣଫଳ 168 ଅନ୍ତରଫଳ 2 ହେବ ପ୍ରଥମେ 1 ଇଣ୍ଟୁ 168 ଲେଖିଦିଅ ତାର 2 ଇଣ୍ଟୁ যেটা গুণিক ন মনে পড়লা তাহলে হরি দিও 2 × 16 2 × 8 তারপরে করে দিও তারপরে করে দিও 2 3 ধরা হবো কি নাই 8 14 15 3 ধরা ফেজে এটা 3 ইন্টু 3 × 5 15 318 তারপর 4 ধরা দেখো 416 4 ধরা 8 5 ধরা হবো না 61 5 নাই 5 ধরা ভেজে হবেন 6 6 ধরা 6 দুণে 12 6 দুণে 12 और 4 6 48 6 7 देखो 7 दुणे 14 7 28 7 रही यूज तार 8 द्वारा देखो 8 दुणे 16 8 8 दुणे 16 8 के 8 देखिए 8 14 15 ना 9 द्वारा हेनी ये 10 द्वारा 10 10 हेनी 11 11 हरी देखी दियो 11 के 11 होनी 12 हरी देखी दियो 67 12 हरी देखी दियो 12 के 12 4 12 48 12 इंटू 14 नहीं बोले 12 डिफरेंस के देखो 12 14 गुण के 67 हो गला आउ यार अंतरफलटा 2 रहा ताले संख्या दुईटी के संख्या दुईटी 12 ଆଉ 14 बार संख्या दुटी जापर मैंने चैनल टी को लाइक कर सब्सक्राइब कर पे अन्य पे जनाओ अन्य पे जनाओ जमी मो चैनल टी को भल भाव तुम बुझीपार है तो सब्सक्राइब कर देख कौन कही क्वेश्चन नंबर 14 को आसिया क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न कौन कही 14 नंबर प्रश्न दुईटी संख्यार गुणफल 300 दुईटी संख्यार गुणफल 300 से भागफल 3/4 है मैंने हरण सार संख्या दुईटी के 14 नंबर देखा 14 नंबर कौन कही 14 नंबर कही 14 नंबर कर आरम्भ करिया देख 14 नंबर दुईटी संख्यार गुणफल बास प्रथम इंटू द्वितीय संख्या दुईटी संख्या गुणफल कही प्रथम है प्रथम संख्या द्वितीय संख्या गुणिले कही 300 हम
ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗଫଳ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗଫଳ ମାନେ ହରଣ ପ୍ରଥମ ହରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଥମ ବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କେତେ କହିଛି 3/4 ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣନ ପ୍ରଥମ ବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ 300 ହେଲା 3/4 ଦ୍ୱିତୀୟ କଟିଗଲା ପ୍ରଥମର ବର୍ଗ 4 କଟେଇବ ଏଇଟା 4 7 28 4 5 20 କେତେଲା 75 ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ କେତେ ହେଲା 3 5 15 321 22 ହେଲା 225 ହେଲା ପ୍ରଥମର ବର୍ଗ ହେଲା ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଗ 15ର ବର୍ଗ ତାପରେ ବର୍ଗର କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇଜୁଆଲୁ କେତେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 15 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଥମ ଗୁଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେତେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୁଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା 300 ପ୍ରଥମଟା 15 ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଜୁଆଲୁ ପ୍ରଥମଟି 15 ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଜୁଆଲୁ 300 ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଜୁଆଲୁ 300/15 15 ଦୁଣେ କେତେ ହେଲା 30 20 15 ଦୁଣେ 30 ହେଲା 20 ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା 20 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ହେଲା ଗୋଟେ 15 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ 20 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି 15 ନମ୍ବର କହିଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 50 ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/2 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଦୁଇଟା କରିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 50 ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/2 ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/2 ହେଲା 1/2 କହିଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/2 ଗୁଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କହିଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପକାଇଛି 50 ପକାଇଛି ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବସାଇଦେଲ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇছে ଏଇଟା ଗୁଣନ 1/2 ଯୋଉଟା 50 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏଠି 1/2 ଥିଲା କେତେ ହେଇଗଲା 2/1 ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା 100 ହେଇଗଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 10ର ବର୍ଗ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଇଜିକାଲ ଟୁ 10 ବାହାରିଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ବାହାରିଲା ତାପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଇଜିକାଲ ଟୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/2 2 5 10 ଇଜିକାଲ ଟୁ ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 10 ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5 ଲେଖିଦେବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 10 ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମତେ ଦେଇ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କର ନ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ପଚାର ହେଲା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହେଲା ଏତିକି 15 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଆମର ଏତିକି ବୁଝିବାର ଥିଲା ବୁଝେଇଦେଲି ଓକେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର